Mai mới lần đi. Ra bữa nay có liền. Mai chắc mới đi bên để bắt xong. अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। एक कसम मेरे लिए प्यार में एक पल मेरी जान तुझे पाना। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। Busy. Please hold the line or try again later. Thank you. आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो व्यस्त होने के कारण You have called is busy. Please hold the line or try again later. Thank you.
जाने मन जाने जा एलो आज मोने प्यार का नशा जाने मन जाने जा तुझे याद करे दिल हमेशा टुकरो टुकरो आशा Hi guys. এটা আমার নেক্সট নিউ ভিডিও আৰু এইটো ভিডিও যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় প্লিজ 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 লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ নতুন ভিডিও পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সাইডত যে থাকে কিনটল বটন সেইটো আপোনালোকে দবাই দিব সেইটো দবাই দিলে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আমাৰ এটা নতুন কমেডি ভিডিওৰ শুটিং চলি আছে আৰু সেইটো আমাৰ শুটিংৰ কাম বৰ্তমান চলি আছে সেইটো আমি আপোনালোক অতি সোনকালে আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে আমাৰ সেইটো ভিডিও চাই খুবেই ভাল পাব যেন আশা কৰোঁ